खूबियाँ अगर हम गिन नहीं सकते, कमियाँ ज़रूर होंगी, वो शायद हमें नज़र ना आई हो, खूबियाँ हम गिन नहीं सकते, बेशुमार है। अगर एक सिर्फ मैं यहाँ जिक्र करूँ वो ये कि यहाँ पर इस स्कूल में जो टीम्स डेवलप की, हौसला अफजाई की बच्चों की और उससे बढ़कर असातिज़ा की, कमी कोई कोताही हुई तो अपने सर पर ली, कोई बेहतर हुआ तो उस उस्ताद को कहा, उस बच्चे को कहा, उस टीचर को कहा, उस टीम को कहा कि ये सब आपकी वजह से। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम कामयाबियाँ उन्होंने उस टीम के नाम की और यही टीम आज गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल खड़ा करने में प्रिंसिपल साहब की मावत रही। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जो प्रिंसिपल साहब की जो काविश है, इसमें सिर्फ एक ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बना। रैशनलाइजेशन, आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूलों से टीचर्स उठाए जा रहे हैं तादाद की कमी पर, यहाँ 5 टीचर दिए गए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं मुख्तसर करता हूँ, आज की इस तकरीब में हमारी स्कूल के इंतहाई ज़बरदस्त टीचर, इंचार्ज एग्ज़ाम सेक्शन, उनके ज़ेर असर जो हमारे एडमिशन टेस्ट होते हैं, जो माहाना टेस्ट होते हैं, और उसके साथ साथ क्वार्टरली सेमेस्टर या एनुअल एग्जाम, मोहतरम खादम सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ठीक साहिब साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे स्टेज पर आने की और अपने ख्यालात का इजहार करने की मौका दिया। तो जहाँ तक हमारे प्रिंसिपल साहब के शख्सियत का ताल्लुक है, तो उसके बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। मैं बाहैसियत कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे मैंने 7 साल काम किया है। इससे पहले मैंने 9 साल तकरीबन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है, और जिन्ना जामे जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अदारे में पढ़ा के आया हूँ। लेकिन सामीन कराम, मैं आपको एक बात वाज़िया करूँ, यहाँ पे क्लियर कर दूँ एक बात कि बहुत बड़े बड़े अदारे जहाँ पे इस वक्त जो है तालीम और तरबियत दी जा रही है, वहाँ पे तालीम के ऊपर जोर दिया जा रहा है, लेकिन तरबियत के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे नंबरों की दौड़ लगी हुई है, क्योंकि जनाब जामिया जैसे जो इदारा है, वहाँ पे आपके इल्म में शायद हो कि वहाँ पे बोर्ड में टॉप 10 पोजीशंस में या टॉप 25 पोजीशंस में उनकी 5-6 पोजीशंस लाजमी होती हैं अब भी। लेकिन वहाँ भी मैंने देखा है एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एमडीज जो हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो तरबियत के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे जितना तालीम के ऊपर फोकस कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रिंसिपल साहब ने तालीम के साथ साथ तरबियत के ऊपर भी फोकस किया। उसका मैं सबूत आपको इस तरह दूं कि जब मेरी ट्रांसफर हुई मकौल पाइन गवर्नमेंट हाई स्कूल मकौल पाइन से गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में, तो मेरा फर्स्ट मंथ था। फर्स्ट मंथ में जाहिर है बंदा ऑब्जर्व ही करता है, जब आता है देखता है, बंदा ऑब्जर्व करता है। तो आप यकीन जाने कि मैं इनकी पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस हुआ हूँ। मैंने क्या क्या देखा है वो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। फर्स्ट 2 मंथ्स में ये कहते हैं कि एक बच्चा आता है जी प्रिंसिपल ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में आके कहते हैं जी सर ये 1300 गालबन ठीक कमी पेशी जो है हो सकती है, 1360 रुपया आके सर वो ला के रखता है प्रिंसिपल टेबल पे और कहता है कि सर ये किसी के पैसे मुझे मिले हैं। बच्चा आके प्रिंसिपल साहब की टेबल पे पैसे रखता है, सर मुझे किसी के पैसे मिले हैं, ये किसी भाई के होंगे, बराए मेहरबानी आप उनके हवाले कर दें या उन तक पहुंचा दें। तो इसे कहते हैं तरबियत। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा, हमारे स्कूल के बच्चे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतनी अवेयरनेस प्रिंसिपल साहब के
کہ قربانیوں کی وجہ سے اتنی اویئرنیس ہمارے بچے کے اندر آ گئی ہے کہ آج ہمارا بچہ واش روم بھی جاتا ہے تو میٹ پہ چپل پہن شوز اتار کے چپل پہن کے جاتا ہے. الحمدللہ ہر لحاظ سے ہر اینگل سے جتنا ڈیپلی آپ ویو کریں مائنیوٹ لیول پہ بھی جا کے آپ آبزرو کریں تو الحمدللہ ہمارے پرنسپل صاحب نے ایون دو سامعین کرام کہ گھڑی کے اندر آج میں یہ بات ضرور کروں گا گھڑی کے اندر سیل بھی نہ ہو تو وہ بھی آ کے پرنسپل صاحب نوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خاور صاحب یہاں یہ گھڑی کے اندر سیل نہیں ہے یہ ٹائم کریکٹ نہیں ہے اسے کریکٹ کریں اور سیل ڈالیں. اب اس کے بعد یہ کون کرے گا میں یہ سوچتا ہوں یہ مائنیوٹ لیول پہ آ کے کون کرے گا تو میں اور اس کے علاوہ جو ہے ایگزامینر اپنا ٹھیک ہے ایگزام کے حوالے سے میں بات کروں تو بینگ اے کنٹرولر آف ایگزام 7 سال میرے ہو گئے ہیں ادھر اور الحمدللہ سر کی جو ہے ایگزام کے حوالے سے اتنی ٹرانسپیرنسی رہی ہے کہ انٹری ٹیسٹ میں جب بھی ایڈمیشن کی بات آتی تو سر نے اگر کوئی بچہ فرسٹ ٹائم میں اگر کسی انٹری ٹیسٹ میں بچہ فیل ہو جاتا تو پرنسپل صاحب مجھے اسپیشلی کہتے کہ آپ ایسے کریں کہ اس بچے کو دوبارہ چانس دیں دوبارہ اس بچے کو چانس دیں ٹھیک ہے چانس دیں تاکہ دوبارہ یہ ری ٹیسٹ میں سے اپیئر کریں اور تاکہ اسے دوبارہ چانس ملے اور یہ بچہ کوالیفائی کر جائے. تو الحمدللہ ہر لحاظ سے ہمارا جو ہے پرنسپل صاحب نے ہمیں ڈیفینڈ کیا جب بھی کوئی موقع آیا تو پرنسپل صاحب نے سٹاف کو بھی اسٹوڈنٹس کو بھی اور نان سٹاف مینس کلاس 4 بھائیوں کو بھی ڈیفینڈ کیا ان کا خیال رکھا ہر لحاظ سے خیال رکھا. ہم اسکول کے 3 پارٹ ہوتے ہیں ہر اسکول کے 3 پارٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 ٹھیک ہے طلبہ نمبر 2 ٹھیک ہے ٹیچنگ مطلب سٹاف آ گیا اساتذہ کرام اور نمبر 3 کلاس 4 جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں کلاس 4 بھائی. اس وقت تینوں سے آپ اگر اکیلے میں انڈیویجولی بھی اگر آپ ان کے ویوز جو ہے وہ اگر ان کا جو ہے اگر آپ جو ہے ویوز انہیں بولیں کہ شیئر کریں تو الحمدللہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ اس وقت یہی کہیں گے کہ ہم انتہائی اداس ہیں کیونکہ ہم سے قیمتی سرمایہ آج ہم سے علیحدہ ہو رہے ہیں قیمتی سرمایہ آج ہم سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایسا قیمتی سرمایہ جو ہے دوبارہ ملنا اور الٹرنیٹ ملنا بہت ہی مشکل ہے. میں اپنی طرف سے اپنے جو کولیگز کی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے اپنے پرنسپل صاحب جناب منیر احمد صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سر ریئلی یو آر سو گریٹ آئی سیلیوٹ یو سر. شکریہ.